जय जगन्नाथ पिला माने मु तपस्विनी स्वागत जनाऊँगी स्टडी विथ एजी चैनल को। पिला माने आमे आज कौन पढ़िबा आमे पढ़िबा बहुब्रीहि समास। वीडियोटी स्टार्ट करबा पूर्वरु आपण माने देखि नेबे आगरु हमर क्लासिफिकेशन ऑफ समासर क्लास सरीची जोटा कि तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु और द्वंद्व समास। ठीक अछि पिला माने प्लेलिस्ट अच्छी आपण मैंने देखिपारे ओडिया ग्रामर सीरीज रे प्लेलिस्ट अच्छी। ठीक अच्छे यही भिडटी बेसिकाली से इम्पोर्टाट जो मैंने ओपीएससी मेन्स पढ़ुं कि एएसओ पढ़ी पढ़ुं कि ओडब्ल्यूएससी कि O SSS कौन सी एग्जाम पढ़ुं समस्त इम्पोर्टाट। ठीक अच्छे पिला माने चैनल टी न्यू अच्छी प्लीज सब्सक्राइब करेंगे सहित आपण मान फ्रेंड्स मान सहित शेयर करेंगे। ठीक अच्छे स्टार्ट करवा पूर्वर समस्त को एक रिक्वेस्ट जिते बेले भी पढ़ाई बसुँच जिते बेले भी भिडटी देखुं आपण मानकर सारस्वत ओडिया व्याकरण बहीटू पाखर रखु ता सहित पेन कि पेंसिल कि हाइलाइटर रखु ताकि जो भी पॉइंट इम्पोर्टाट ताको अंडरलाइन कर चलतु एवं पढ़ी सारिबा परे प्लीज आउ गोटे थर रिविजन करनियंतु ताकि आपन को आगु को गला परे प्रॉब्लम न हो। रिविजन जरूरी कौन पाइना समासर क्लासिफिकेशन बहुत सारा हेलानी आपन कोठी ना कोठी भूली जाई पारंती कंफ्यूज हो जाई पारंती सेथिबाई आपन को बार बार रिविजन करिया जरूरी बुझी जाबे किंतु तापर आउ थरे रिविजन करि नेबे। ठीक अछि स्टार्ट करिबा। बहुब्रीहि समास नीलकंठरे जहाँकर से नीलकंठ बा महादेव कह जाए ये जगह कौन कहगला नील ओ कंठ यही समस्यमान पद दुईटीर मिलन रे नीलकंठ पदटी निष्पन्न होइछि। ए जो नीलकंठ शब्दटी पदटी कौटू आसिला नील आ कंठ दुईटा समस्यमान पद को लेकिन नीलकंठ पदटी आसीछि मात्र नीलकंठ समस्त पदटी नील अथवा कंठ को बुझाऊ नाही। कौन कहला कि ए जगार जो नील एवं कंठ को लेकिन आम गोटे समस्या मान पद जो नील और कंठ को लेकिन तैयारी कले नीलकंठ से नीलकंठर अर्थटा नील एवं नील अथवा कंठ को बुझाऊ नाही माने कहिया कथा कि नीलकंठर अर्थ अन्य किसी को बुझाऊँगी जमी नील कंठ नील रंगर कंठ यही टाइपर भावे किंतु नील रंगर कंठ को नीलकंठ कहले कौन बुझा जाउछि महादेव बोली बुझा जाउछि। बुझिपारे से ही अर्थ विशिष्ट अन्य एक पदर अर्थ को प्रकाश करुछि से ही अर्थ विशिष्ट अन्य एक पदर अर्थ को प्रकाश करुछि जेमिति कि नीलकंठर अर्थ होछि महादेव को बुझाउछि अर्थात नीलकंठर अर्थ महादेव। बुझिपारे पिला माने सेही परी शुक्ल अंबर जहार से शुक्लांबर कहले विष्णु को बुझाउछि। ठीक अछि शुक्ल अंबर ठीक अछि अंबर माने वस्त्र शुक्ल अंबर। एठारे शुक्लांबर समासटी देखंतु कौन लिखिला एठारे शुक्लांबर समासटी शुक्ल बा धला ओ अंबर लुगा को न बुझाई धला लुगा पिंधुथिबा विष्णु को बुझाउछि। कौन कहला आमे एबे नॉर्मली केतेबेल देखि थांते शुक्ल माने धला अंबर माने लुगा आमे से भाबिता धला लुगा बोली किंतु ए अर्थटा काहा को बुझाइला शुक्लांबर विष्णु को बुझाइला जी शुक्ल रंगर अंबर पिंधुछंती शुक्लांबर धला लुगा पिंधुथिबा विष्णु को बुझाउछि। ठीक अछि शुक्लांबर अर्थ विशिष्ट अन्य अर्थ को बुझाउछि आ जेपरि कि शुक्लांबर माने होछि विष्णु नीलकंठर माने होछि महादेव। ठीक अछि जेउ समासरे समस्त पद समस्यमान पद मानकर भितरु काहारी को न बुझाई तदर्थ विशिष्ट अन्य क्या बुझाए ताहाको बहुब्रीहि समास कहुए। कौन कहला ए जगह जो समासरे समस्त पद समस्य पद मानकर भितरु काहारी को न बुझाई ए जगह कौन थिला धर जो नील थिला कंठ थिला से जगह नील को भी बुझाऊ नथिला कि कंठ को भी बुझाऊ नथिला तार अर्थ महादेव को बुझाउथिला से कथा ए जगह कहला कि जो समासरे समस्त पदटा कौन नीलकंठ समस्यमान पद मानक भितरु काहारी को न बुझाई समस्यमान पद कौन कंठ नील थिला काहारी को न बुझाई तदर्थ विशिष्ट अन्य क्या बुझाए ताहाको बहुब्रीहि समास कहुए। से ही अर्थ विशिष्ट अन्य क्या बुझाइले ताहाको बहुब्रीहि समास कहुए। से अर्थ विशिष्ट क्या बुझाइला महादेव को बुझाइला। अर्थ को नहीं विग्रह वाक्य भिन्न भिन्न होता है से जगह कौन कहला अर्थ को लेकिन विग्रह वाक्य व्यास वाक्य भिन्न भिन्न होता है केमिति उदाहरण देखिबा
ଷଟ୍ ଆନନ ଯାହାଙ୍କର ସେ ଷଡ଼ାନନ। ଷଡ଼ାନନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଚକ୍ରପାଣିରେ ଯାହାର ସେ ଚକ୍ରପାଣି। ଚକ୍ରପାଣି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନାରାୟଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ନୀଳ ଅମ୍ବର ଯାହାଙ୍କର ସେ ନୀଳାମ୍ବର। ନୀଳାମ୍ବର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବଳରାମଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଷଡ଼ାନନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ। ଚକ୍ରପାଣି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନାରାୟଣଙ୍କୁ। ନୀଳାମ୍ବର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବଳରାମଙ୍କୁ। ତ୍ରିଲୋଚନ ଯାହାର ସେ ତ୍ରିଲୋଚନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ୍ରିଲୋଚନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶିବଙ୍କୁ। ଷଡ଼ାନନ କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ଚକ୍ରପାଣି ନାରାୟଣ, ନୀଳାମ୍ବର ବଳରାମ, ତ୍ରିଲୋଚନ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଦେଖିନେବା। ବିଡ଼ାଳର ଅକ୍ଷି ପରି ଅକ୍ଷି ଯାହାର ସେ ବିଡ଼ାଳାକ୍ଷ ବା ଅସୁର କୁହାଯାଏ। ବିଡ଼ାଳାକ୍ଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅସୁର। କୃତ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା। କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ବୁଝାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦ ସର୍ବଦା ବିଶେଷଣ। ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସର୍ବଦା ବିଶେଷଣ। ସମସ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କରେ ବିଭକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। କ'ଣ ହେଇଛି ଏ ଜାଗାରେ? ଦେଇଛି କି ସମସ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କର ବିଭକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। କ'ଣ କ'ଣ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଦେଖିବା ଏବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମଟି କ'ଣ ଦେଇଛି? ସମାନାଧିକରଣ ବା ସମବିଭକ୍ତିକ ବହୁବ୍ରୀହି। କ'ଣ ଦେଲା? ସମାନାଧିକରଣ ବା ସମବିଭକ୍ତକ ବହୁବ୍ରୀହି। ଏଥିରେ ପୂର୍ବପଦ ଓ ପରପଦ ଏବଂ ବିଭକ୍ତାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏକ ବିଭକ୍ତାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲା? ଏଥିରେ ପୂର୍ବପଦ ଓ ପରପଦ ଏକ ବିଭକ୍ତାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ପୂର୍ବପଦ ଏବଂ ପରପଦ ଗୋଟିଏ ବିଭକ୍ତାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତି ଦେଖିବା। ପିତ୍ତ ଅମ୍ବର ଯାହାର ସେ ପୀତାମ୍ବର, ଦଶ ଆନନ ଯାହାର ସେ ଦଶାନନ। କ'ଣ ଦେଲା ଏ ଜାଗାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପିତ୍ତ ଅମ୍ବର ଦଶ ଆନନ ସମସ୍ୟମାନ ପଦଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଆଧାରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ବିଭକ୍ତି ବା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ପୀତାମ୍ବର ଓ ଦଶାନନ ସମାନାଧିକରଣ ବହୁବ୍ରୀହି। କ'ଣ କହିଲା? କି ପିତ୍ତ ହେଇଯାଉ, ଅମ୍ବର ହେଇଯାଉ, ଦଶ ହେଇଯାଉ, ଆନନ ହେଇଯାଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟମାନ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସବୁଯାକ ସମାନ ଆଧାର ବା ସମାନ ବିଭକ୍ତି ବା ସମାନ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖିଲା? ଏଣୁ ପୀତାମ୍ବର ଦଶାନନ ସମାନାଧିକରଣ ବହୁବ୍ରୀହି। ଏହି ସମାସରେ ପୂର୍ବପଦ ବିଶେଷଣ ଓ ପରପଦ ବିଶେଷ୍ୟ। ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପୀତାମ୍ବର କିମ୍ବା ଦଶାନନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମାନାଧିକରଣ। ମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ଏମାନେ ସମାନ ଆଧାରରେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ବିଭକ୍ତି ବା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା? ପିତ୍ତ ଅମ୍ବର ଯାହାର ସେ ପୀତାମ୍ବର, ଦଶ ଆନନ ଯାହାର ସେ ଦଶାନନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମାନାଧିକରଣ ବହୁବ୍ରୀହି। ପଦଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ସମାନ ଆଧାରରେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ବିଭକ୍ତି ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ସମାସରେ ପୂର୍ବପଦ ବିଶେଷଣ ଓ ପରପଦ ବିଶେଷ୍ୟ। କ'ଣ କହିଲା? ପୂର୍ବପଦ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ। ପିତ୍ତଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗକୁ ବୁଝାଉଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ। ତା ପରପଦଟା କହିଲେ କ'ଣ? ବିଶେଷ୍ୟ। ଅମ୍ବର ଯେଉଁଟା ବସ୍ତ୍ର, ସେଟା ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଦଶଟା ଗୋଟେ ନମ୍ବରକୁ ବୁଝାଉଛି, ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଉଛି, ସେଟା ବିଶେଷଣ ପଦ। ଆନନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆନନ କହିଲେ ମସ୍ତକ ବା ମୁଣ୍ଡ, ଅମ୍ବର କହିଲେ ବସ୍ତ୍ର, ପିତ୍ତ କହିଲେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ। ଠିକ୍ ଅଛି। এই ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ। ନୀଳାମ୍ବର, ଚକାଡୋଳା, ଚୌବାହା, ଚକା ଆଖି, ମହାବାହୁ, ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଶଶାଙ୍କ, ବାଙ୍କଚୁଳିଆ, ହତାଶ, ତ୍ରିଲୋଚନ, ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ, ବିରୂପାକ୍ଷ, ସରଳମନା, ଲମ୍ବୋଦର, ପଞ୍ଚାନନ, ଦୀର୍ଘହସ୍ତ, ଲମ୍ବକର୍ଣ୍ଣ, ପୂତନୀରା, ଦିଗମ୍ବର, ଗମ୍ଭୀରନାଦ, ଦୀର୍ଘବାହୁ, ଶୁଦ୍ଧଚିତ, ପୁଣ୍ୟତୋୟା, ମହାତ୍ମା, ସ୍ୱଳ୍ପାୟୁ, ଗରୁଡ଼ାସନ। ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଯେତେକ ବି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ଉପରର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି କରିବେ। ଯଦି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିକି ପଚାରି ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ରିଭିଜନ୍ କରନ୍ତୁ। ବାର ମୁଁ ରିଭିଜନ୍ କଥା କହିବାର କାରଣ ହିଁ ସେଇଟା, ରିଭିଜନ୍ ଜରୁରୀ। ବ୍ୟାଧିକରଣ ବହୁବ୍ରୀ ବା ଭିନ୍ନ ବିଭକ୍ତିକ ବହୁବ୍ରୀ। ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଲେ ସମାନାଧିକରଣ, ଯେଉଁଟା ସମାନ ଆଧାରରେ ଥାଏ
समान विभक्ति रे थाए बा रूप रे थाए। एबे पढ़िया व्याधिकरण बहुब्रीहि। जोड़ा समानाधिकरण बहुब्रीहि पढ़िथिले सेतिरे कोन थिला पूर्व पद थिला विशेषण पर पद थिला विशेष्य। एबे कोन अछि देखिबा व्याधिकरण रे। यथा बीणा पानी रे जहार से बीणा पानी, चंद्रशेखर रे जहार से चंद्रशेखर। कौन देला बीणा पानी रे जहार से बीणा पानी, चंद्रशेखर रे जहार से चंद्रशेखर। बीणा प्रथम विभक्ति, पानी रे सप्तमी विभक्ति, चंद्र प्रथम विभक्ति और शेखर रे सप्तम विभक्ति। माने कौन है जगह रे सबु जाक विभक्ति अलग अलग अच्छी। केमिति बीणा होची प्रथम विभक्ति रे अच्छी, पानी रे अच्छी माने सप्तमी विभक्ति रे अच्छी, चंद्र जोटा प्रथम विभक्ति रे अच्छी, शेखर रे अच्छी, शेखर रे माने सप्तमी विभक्ति चिन्ह। सुतरांग समस्यमान पद गुड़िक समान विभक्ति रे बारू पर न थिबारू चंद्रशेखर व्याधिकरण बहुब्रीहि समास। माने कौन दिला ए जगह हम कौन जानिले कि एई जगह जो समस्यमान पद गुड़िक अच्छी से माने समान समान विभक्ति रे नांती बा रूपरे नांती। सेथि पई बीणा पानी और चंद्रशेखर को कौन कहछि व्याधिकरण। समानाधिकरण न व्याधिकरण अलग अलग अच्छी। ठीक अच्छे समान आधार रे नांती, अलग अलग आधार बा अलग अलग विभक्ति रे अछंती। बीणा अच्छी प्रथम विभक्ति रे, पानी अच्छी पानी रे अच्छी सप्तमी विभक्ति रे। ठीक अच्छे बुझी पारिले। आमे एबे उदाहरण गुडा को देखि नबा। आमे विभक्ति एगुड़ा सबू पढ़िबा। प्रथमे आमे जेहेतु समास रो स्टार्ट कर देइचंती समास पढ़ी नबा, तापरे आमे विभक्ति भी पढ़िबा। जहाँ भी अच्छी आमे सबू गुडा पढ़िया, प्रत्यय विभक्ति शब्द वर्ण सबू पढ़िबा। उदाहरण कौन जेहेतु समास बहुत इंपोर्टाट परीक्षा पाखे आसिलानी सेथिपाई मु विभक्ति जो समास स्टार्ट कर देइची। ठीक अछि उदाहरण देखिबा। उदाहरण कौन देइची चक्रपाणी, शंखहस्त, कंभुपाणी, गदापाणी, चंद्रचूड़, पद्मनाभ, उपरमुहा, कुशहस्त, चक्रहस्त, दंडपाणी, लगुड़हस्त, कपिध्वज, शूलपाणी। माने ए जगह आमे कौन देखिले जहाँ भी आमे देखिले ए जगह उदाहरण आपण माने ऊपर उदाहरण गुड़ा को लेकिन करेंगे ना कमेंट्स करके पचारे। ठीक अच्छे पिला माने एबे आमे कौन देखिबा उपमित बहुब्रीहि बा मध्यपदलोपी बहुब्रीहि। कौन देइची जेउ बहुब्रीहि समास रे पूर्वपद उपमान सह परपदर उपमेयर समान हुए, समस्त पदरे उपमानर अंशविशेष लोप पाए एवं समस्त पद अन्यथा को बुझाए ताहाको उपमित बहुब्रीहि बा मध्यपदलोपी बहुब्रीहि कुआ जाए। माने जगह कौन कहिला कि जो बहुब्रीहि समास रे पूर्वपद उपमान सह परपदर उपमेयर समान हुए, कौन हुए पूर्वपदर उपमान सहित परपदर उपमेयर समान हुए, जैकि समस्त पदरे उपमानर अंशविशेष लोप पाए एवं समस्त पद अन्यथा को बुझाए। माने समस्त पद हो सारा पर बा समास पद हो सारा पर उपमानर कौन हुए अंशविशेषटा लोप पाई जाए और समस्त पद अन्यथा को बुझाए, अन्य अर्थ को बुझाए ताहाको उपमित बहुब्रीहि बा मध्यपदलोपी बहुब्रीहि कुआ जाए। जेहेतु उपमानर अंशविशेष लोप पाउछि सेथिपाई मध्यपदलोपी बहुब्रीहि कुआ जाए। ठीक अच्छे केमिति आमे उदाहरण देखिले आपण माने जानि परिबे। एबे टोटल जानि परिबेनी देखंतु जथा घोड़ार मुह परी मुह जहार से घोड़ा मुहा। तो जगह कौन है एठारे घोड़ार मुह उपमान मुह उपमेय। घोड़ार मुहटा ए जगह कौन है घोड़ार मुह है उपमान मुह उपमेय है समस्त पदरे मुह परी उपमानर एक अंश लोप पाई। माने घोड़ा घोड़ा घोड़ार मुह परी मुह जहार ए जगह कौन है मुह परी जोटा से लोप पाईगला, खाली रहा कौन घोड़ा मुह। तो ये जगह कौन लिखा है अवशिष्ट उपमान घोड़ा सहित परवर्ती मुह उपमेयर समास होइछि। घोड़ा सहित कौन है परवर्ती जो मुह अच्छी मुह परीटा को लोप करदे मध्यरू। ठीक अच्छे जपरी कही उपमान अंश विशेष रही रहा ना तो आउ कौन रहा घोड़ा मुह। ठीक अच्छे एणु यह उपमित बहुब्रीहि समास बा मध्यपदलोपी बहुब्रीहि समास अटे। उदाहरण गुड़ी को भल भाव देखि नेबे। ठीक अच्छे कौन देइछि बणीर बेक परी बेक जहार बणी बेका, ओटर मुह परी मुह जहार ओट मुहा,
ପିକର ବଚନ ପରି ବଚନ ଯାହାର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିକ ବଚନ ବା ପିକ ବଚନୀ। ଗଜର ଗମନ ପରି ଗମନ ଯାହାର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଜ ଗମନା ବା ଗଜ ଗମନୀ। ଚିଲର ଆଖି ପରି ଆଖି ଯାହାର ସେ ଚିଲ ଆଖିଆ। ବିମ୍ବ ପରି ଅଧର ଯାହାର ବିମ୍ବାଧର ବା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବିମ୍ବାଧରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ସଦୃଶ ମୁଖ ଯାହାର ସେ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ। ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ। ଗରୁଡ଼ର ନାକ ପରି ନାକ ଯାହାର ଗରୁଡ଼ ନାକା। ସେହିପରି କେତେଟା ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି। ମରାଳ ଗମନା, ହଂସ ଗମନୀ, ସିଂହକଟି, ମୃଗ ନୟନା, ମୀନ ନୟନା, କୁରଙ୍ଗ ନୟନୀ, ପେଚାନାକି, କୁଦନ୍ଦନ୍ତୀ, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି, ମାଗୁର ନିଶୁଆ, ହରିଣ ବେକା, ଶୂର୍ପଣଖା, ବାଘ ମୁହାଁ, ହାତୀକାନିଆ, ଶୁଆନାକା, ପେଚା ଆଖିଆ, ତେଣ୍ଟେଇ ଗୋଡ଼ି, ବଧୁଲି ଅଧର, ମାଙ୍କଡ଼ ମୁହାଁ। ଯେତେକ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଆପଣ ଉପର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ନହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସରେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ରିଭିଜନ୍ କରିବେ। ବାର ରିଭିଜନ୍ କଥା କହୁଛି, ରିଭିଜନ୍ ଜରୁରୀ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟପଦଲୋପୀ ବହୁବ୍ରୀହି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପରିମାଣ, ମୂଲ୍ୟ, ଓଜନ ବା ଦୂରତାବାଚକ ପ୍ରଭୃତି ପଦ ଲୋପ ପାଇଥାଏ। କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏହି ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପରିମାଣ, ମୂଲ୍ୟ, ଓଜନ ବା ଦୂରତାର ବାଚକ ପ୍ରଭୃତି ପଦ ଲୋପ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ପରପଦ ରୂପ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଇ କିମ୍ବା ଇ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଦୀର୍ଘ ଇ କିମ୍ବା ଇ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। କିପରି ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ, 10 ହାତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯାହାର ତାହା 10 ହାତୀ ବା 10 ହାତିଆ। ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ଦୀର୍ଘ ଇ ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ଇ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇପାରେ, ଇ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇପାରେ। 8 ହାତ ଲମ୍ବ ଯେ 8 ହାତୀ 8 ହାତିଆ। ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ କି ଏ ଜାଗାରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା? ଏଇ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପରିମାଣ, ମୂଲ୍ୟ, ଓଜନ ବା ଦୂରତାବାଚକ ପ୍ରଭୃତି ପଦ ଲୋପ ପାଇବ। କିପରି? ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 8 ହାତ ଲମ୍ବ, ଲମ୍ବଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଦୂରତା ବି ଦେଇଥିଲା ନା, କେତେ ଲମ୍ବ ହେଉଛି, ତ ଲମ୍ବଟା ଲୋପ ପାଇଲା। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଲା? 8 ହାତୀ ବା 8 ହାତିଆ ହେଲା। 5 କେଜି ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 5 କେଜି ଦେଇଛି ନା, ତାପରେ ଦେଲା ପରିମାଣ ଅଛି, ତ ପରିମାଣଟା ଲୋପ ପାଇଗଲା। 5 କେଜି ବା 5 କେଜିଆ। 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଓଜନ ଯାହାର ସେ, ତ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଲା? ଓଜନ ଲୋପ ପାଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। 100 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ଯାହାର ସେ 100 ଟଙ୍କିଆ। 7 କୋଶ ଦୂରତା ଯାହାର ସେ 7 କୋଶିଆ ଦୂରତା ନାହିଁ। 5 କୋଶ ଦୂରତା ଯାହାର ସେ ପଞ୍ଚକୋଶୀ ବା ପଞ୍ଚୁକୋଶୀ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦୂରତା ଲୋପ ପାଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ନିଷେଧାର୍ଥକ ବା ନଞ୍ଜ ବହୁବ୍ରୀହି। କ'ଣ ଦେଇଛି? ନାସ୍ତି ସୂଚକ ନ, ନାହିଁ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦର ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସକୁ ନିଷେଧାର୍ଥକ ବା ନଞ୍ଜ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କହନ୍ତି। କ'ଣ ଦେଲା? ନଞ୍ଜ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସରେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବା ନ ବା ନାହିଁ, ଯେମିତି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ନଞ୍ଜ ତତ୍ପୁରୁଷ, ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ନଞ୍ଜ ମାନେ ନାହିଁ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝାଉଛି ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ, ନାସ୍ତି ସୂଚକ ପଦଟା। କିପରି? ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବା ନ, ନାହିଁ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦର ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସକୁ ନିଷେଧାର୍ଥକ ବା ନଞ୍ଜ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କହନ୍ତି। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଥିଲେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ ହୁଏ। ଅନ୍ରେ ଥିବା ନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମିଶେ, ମାତ୍ର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଥିଲେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଅ ହୁଏ। କ'ଣ କହିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ? ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଥିଲେ ନଟା ଯଦି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଥାଉଛି, ସେ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେବ? ଅନ୍ ହେବ। ଅନ୍ରେ ଥିବା ନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମିଶେ, ମାତ୍ର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ଅନ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଅନ୍ରେ ଥିବା ନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣଟି ମିଶିକି ହୁଏ। ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଥିଲେ ନ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଅ ହୁଏ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ ହେଉଛି, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ନ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଅ ହୁଏ। କିପରି? ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ କଲା? ନାହିଁ ଆଦି ଯାହାର ସେ ଅନାଦି କଲା। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନାହିଁ ଆଦି ଯାହାର ସେ ଅନାଦି,
बुझिपारे नाही जगह कौन नाही जगह न जगह कौन बसिला अन बसिला आ जो परवर्ती शब्दटा थिला तो परवर्ती जो आदिटा से अन जगह आसिक जोड़ी होती से जो परवर्ती स्वरवर्ण संगे मिशिची कौन देची अन रे परवर्ती स्वरवर्ण मिसे ठीक अच्छे बुझिपारे न ए जो आकारटा मिसिले ना हो गला अनादि हो गला न अन युक्त आदि न रे आकार मिसिला ना तो अनादि हो गला बुझिपारे नाही अंत जହାର से अनंत नाही आकार जହାର से अनाकार बा अणाकार नाही नामर जहाँ नाही नाम जहाँ से अनाम नाही सीमा जहाँ से असीम नाही तल जहाँ से अतल नाही गाध जहाँ से अगाध नाही लुण जहिरे ताहा अलणा ठीक अच्छे एटा कर देछि खरे कौन देछि आम देखि नबा खरे कौन देला स्थल विशेष एही नंज बा निषेधार्थ रे बी नी नीर एवं अण मध्य व्यवहृत होता है यथा विगत होइछि धब जेउ स्त्रीर विधवा नाही धन जार निधन बा निधन तो कौन देला स्थल विशेष नंज बा निषेधार्थक रे बी नी नीर एवं अण मध्य होता है किपरि नाही धन जार ए जगह कौन है निधन है ठीक अच्छे विगत होइछि धब जेउ स्त्रीर विधवा है बी यूज करा है ठीक अच्छे ता पर उदाहरण गुड़ी को देखि नबा नाही अलस जार निरलस नाही दोष जार निर्दोष बा निर्दोष नाही आकार जार निराकार नाही अवयव जार निरवयव नाही घृणा जार निर्घृण नाही बाबू जार अणबाबुआ नाही हलदी चहिरे अणहलदिया नाही कलंक जार निष्कलंक नाही शंका जार निशंक नाही पाप जार निष्पाप ठीक अच्छे पिला माने आउ केतेक उदाहरण अच्छी देखि नबा सही परि निरोग आपण माने निजे एटा करिवे मते कहिबे करिकी कमेंट रे जणाइबे निरोगर कौन हम जो व्यास वाक्यटी आपण माने जणातु निरोगर कौन हम कमेंट रे जणाइबे आउ ट्राए करिवे कि ऊपर एग्जांपल गुडा को देखिकी आपण माने करि परिबे मु जानि छी जति न करि पारुचंती कमेंट रे जणाइबे पढ़ी सारिला परे प्लीज थरे रिवीजन करिवे रिवीजन बहुत जरूरी जिते थर रिवीजन करिवे सेते अधिक भलो निरापद निर्भय निरंकुश निर्भुल निर्भीक निरर्थक विपत्निक निष्पक्ष निरपेक्ष निर्दय निर्लज अपुत्रिक निर्मल निष्पक्षपात निस्पंद निष्फल निस्तेज निसंकुड़ निस्पृह ए जगह कौन देखले आमे निसंकुड़ी निस्पृह निसंकुर निश्व निषेधार्थक बे बा नाही सहित अन्य पदर नंज बहुब्री समास होता है यही समास रे व्यासवाक्य दुई प्रकार होता है किपरि व्यासवाक्य दुई प्रकार हुए देखिबा आमे निषेधार्थक कौन देला जगह कि निषेधार्थक बे बा नाही सहित अन्य पदर नंज बहुब्री समास होता है यही समास रे व्यासवाक्य दुई प्रकार होता है केमिति व्यासवाक्य दुई प्रकार होता है सेटा देखिया बे युक्त अन्य पद बेहिसाब जार जे बेहिसाबी नाही युक्त अन्य पद पूर्व पदर आरंभ रे बेयुक्त होई न थाए नाही हिसाब जार से बेहिसाबी अथवा हिसाब नाही जार से बेहिसाबी अन्य उदाहरण रे केमती देखिबा बेतार जहिरे नाही तार जहिरे ताहा बेतार बेकार कार्य बेकार बा कार्य जहार नाही कार जहार से बेकार पिला माने भल भाव उदाहरण गुड़ी को देखि नियंतु बेहोश जहार से नाही होश जहार से बेहोश बेताल जहिरे ताहा नाही ताल जहिरे ताहा बेताल बेहुशियार जे से नाही नुहे हुशियार जे से बेहुशियार सेही परी बेकायदा बेखातर बेखाप बेखुशी बेजबाब
ବେଟାଇମ୍, ବେଠିକ, ବେଠିକଣା, ବେଢଙ୍ଗ, ବେତାଳିଆ, ବେନିୟମ, ବେପରବାୟ, ବେପସନ୍ଦ, ବେବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ବେମଜବୁତ, ବେମରାମତ, ବେରୋଜଗାରୀ, ବେସରମ, ବେସୁରା, ବେସରକାରୀ। ଆପଣମାନେ ଉପର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିକି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିବେ। ତା ସହିତ ଯେକୌଣସି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ନ ଆସୁଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ପଚାରି ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଥରେ ରିଭିଜନ୍ କରନ୍ତୁ। ରିଭିଜନ୍ଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ଆମେ ଆଜି କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଲେ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ, ତାପରେ ତା'ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ପଢ଼ିଲେ, ଯେପରିକି ସମାନାଧିକରଣ ବା ସମବିଭକ୍ତି ବହୁବ୍ରୀହି। ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ କେଉଁ ବେସିସ୍ରେ ପଢ଼ିଲେ କି ସମସ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କର ବିଭକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 2 ଭାଗରେ। ସେଇଟା ପଢ଼ିଲେ। କ'ଣ ଦୁଇ ଭାଗ ଥିଲା? ସମାନାଧିକରଣ ବା ସମବିଭକ୍ତିକ ବହୁବ୍ରୀହି, ତାପରେ ଥିଲା ବ୍ୟାଧିକରଣ ବହୁବ୍ରୀହି ବା ଭିନ୍ନ ବିଭକ୍ତିକ ବହୁବ୍ରୀହି। ତାପରେ ତୃତୀୟରେ କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ? ଉପମିତ ବହୁବ୍ରୀହି ବା ମଧ୍ୟପଦଲୋପୀ ବହୁବ୍ରୀହି। ଚତୁର୍ଥରେ କ'ଣ ଥିଲା? ତୃତୀୟର ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗରେ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟପଦଲୋପୀ ବହୁବ୍ରୀହି। ଚତୁର୍ଥରେ ପଢ଼ିଲେ ନିଷେଧାର୍ଥକ ବା ନଞ୍ଜ ବହୁବ୍ରୀହି। ସେ ନଞ୍ଜ ବହୁବ୍ରୀହି ଅଣ୍ଡରରେ କେତେ ସାରା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ। କ ଥିଲା, ଖ ଥିଲା, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଥିଲା ବେତାର ଜହିଁରେ ଏଇ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟଟା ଲେଖା ହେଇଛି କି ନିଷେଧାର୍ଥକ ବେ ବା ନାହିଁ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦର ନଞ୍ଜ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମାସରେ ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ 2 ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। କେମିତି? ବେ ତାର ଜହିଁରେ, ନାହିଁ ତାର ଜହିଁରେ ତାହା। ବେ ତାର ଜହିଁରେ, ନାହିଁ ତାର ଜହିଁରେ ତାହା କ'ଣ? ବେତାର। ବେ କାର ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାର ବା ନାହିଁ କାର ଯାହାର ସେ ବେକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହିସବୁ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ପାର୍ଟ 2ଟା ହେବ, ସେଇଟା କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଚ୍ୟାନେଲଟି ନ୍ୟୁ ଅଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ବାଏ ବାଏ।